لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتداهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ami ala tando masami hinana na kato ampela jeni bola anya su kono kana kwame na mbamso haja alima aka here misoro kana o here ja boke ani akumbare mi ka duonini afe don san kato amina anya bara damine amina siranyina anya chokrobo fa nanya musokrobo oye sabar kasra dama amina barami ni afola nyene ala chira fe sallallahu alayhi wa sallam kwanyo ke amino damine aja usra beike aka sra di alhamdulillahi rabbil alamin ambalman slamau an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bɛn yan kun kelen de kama o kun de ye mun ye ala ka hɛrɛba dɔ kɛ an n'u silamɛw ye ka hɛrɛba dɔ kɛ kuyatelakaw ye o hɛrɛ ni o de k'a to an bɛɛ lajɛlen sela yan yɔrɔ la yan o hɛrɛ ni fana ala ko ale b'a di mɔgɔ le ma mɔgɔ min k'ale ala ja a ko Ibrahim alayhi salatu wa salam a ko Ibrahim a fɔ mɔgɔw ɲɛna wa azin fi nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'an lahum walyaskuru ismallahi ala ma razaqahum. Ako Ibrahim alayhi salam ako ijija ikane ala ya so lomi ke femi ka kan ka ke son kono no ye kana soni fleur ijija ye bela jeni wole don ni ka bela jeni wole ne ala ka mɔgɔ minnu ta latigɛ inshallah olu bɛna na minnu fana ta ma latigɛ n'o ka dugawu la ka ala dari ala fana ko k'ale bɛna kɛ donc an balima silama alhamdulilayi rabbil alamin an bamuso n'o ye Alima Kuyate ala ka sira nɔgɔya ye a taala ala y'a bon ban filɛ o sababuya la ala cira ko di sallallahu alayhi wa sallam ako alhujjaju duyufullahi fa akrimu duyufahu ako ni mɔgɔ min taala bonban filɛ ka na ko ala yɛrɛ y'a lunaw ni ko an ye ala y'a lunaw bonya alhamdulillahi rabbil alamin bi wulada na an na kunba ye min ye o le ye aja Alima Kuyate a ye na dugawu k'an ye
amana domini kama ya wuladanna sino domini ban shaman bololu kono amana kana foko amina na nyogo yani nyogo che ango shaman ke donc aja tala yoro mina ni o yoro ka boni yoro bela jeniye o horoma le ko son o bonya le kama anana sigia ame fe kan bam so lame aye dugo kanye o le ka to ansela mais fin du le ka to am bam so tagala kata boni fle fo anyo fo nyogo nyene o ya foloe aflana am bam so nana akakanga muneke mibe aya heji fana sabati amunu fo nyogo nyene a sabana anu yere kakanga muneke ala ka no ya mbam so chomina ala fana ya no ya nye amunu fo nyogo nyene donc ambal mas damao amina adam ne dilajil kan ka jambam soma angina fo kwale ka corona be ya kwanu te ladil kandama parce que adama den kela chugo ite koroya ni qur'anae qur'ana ko di aqul sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم أملا دلكم جنبام سما على كودي ako aja ki bola hejila ko laysal birran tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib ko heji nafate soro ko parce que en bola London ya ka avion ta kata jida ka bo jida ka ta maka ka sege bela jeni ke ka tawafu ke ka ban tawafu la ka sayu ke ka ban la kata Muzdalifa ka bo Muzdalifa kata Arafa kabo Arafa kana Mina kabo yoro latu kana mombrita kata kata ala chiraya si yoro fle ako heji danto ye akoni mo me fe ka heji nafa soro kuika kanga fendo ke mi fanga ka bon kateme niere kan parce que tala barami ke ala re no kuya ke mais ala ko kuike na dan hejin bara damama koni bola heji la kuye muneke ako kuye limanya ka dofara iya limanya kan parce que ika fin do ye femi ni ite se ka fo an munu be nana sigi ki la me bi wuladanna obidere ni alache donc ka kanga dofara iya limanya kan ni o farala iya limanya kan ala ko kwanya finyene ko ali ala ki ke aya ambassadeur de ye communauté la bi communauté la anu kakangi le fleur ka fo ko bamso bola hejila afle abe baranyana mamu kala ola ni ka dugo ko kanye ala fana go dugo mine mani aja bola hejila anana sura aja be barado kala islamaya ka fo ko ngina munu ke iba yan bela jeni be joro ame joro mukama ame joro ka fo ko aja isegala ka teme manamna ikubeta hejila mo shaman ko kuite se kata hejin ke kui farimandila mais ikiya toroya bela jeni kun ka fo ko meta hejin ke donc ni nana ko do ke ko fe ko mi ba ejin contradi e ba ye ame joro do ama dara la fe ka to ko shikena ke ambam sula ala mo kelen ala ka mune fo ko ambam so ya ke heji ko fe kwa ye wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin
an bamuso ka kan ka kɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔla wagati o wagati ko dɛsɛ ko dɔ sela mɔgɔ dɔ ma ni an bamuso bɛ se k'a tigi dɛmɛ a y'a jija a y'a tigi dɛmɛ a y'a dɛmɛ n'a bɛ se physiquement n'a fana ma se o la n'a wari b'a bolo a y'a tigi dɛmɛ mais n'a wari fana t'a bolo a y'a jija a ye dugawu kɛ parce que dugawu min ni a bɛna kɛ a tigi ye ala ko k'ale bɛna dugawu minɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ ladilikan fɔlɔ min d'a ma o de ye o ye ala ko di zabul kurba ale le an ya musokɔrɔba ye bi London kɔnɔ yan kuyatilakaw ya musokɔrɔba le jabatilakaw ya musokɔrɔba le an bɛɛ lajɛlen ya musokɔrɔba le a y'a jija a ye kɛ misɛnnin ye zabul kurba n'a ka mɛn ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ko dɔ bɛ yen ko balima fila ma bɛn a y'a aja fani don ka taga kuma n'o ye ala ko le fɔ ko o le kosɔn a bɛna kɛ ala ya ambassadeur ye dugukolo kɔ kan inni jaa'iluka fil ardi khalifa n bɛna adamaden bila dugukolo kɔ kan k'a kɛ ni ala bɛ kiti tigɛ cogo min na ni ala bɛ can fɔ cogo min na watawasɔ bil haq aja kana siran mɔgɔ si ɲɛ kana siran adamaden ɲɛ ni ko kɛra cogo min na can fɔ parce que o le gɔn b'i kun na bi wolowulada nin na donc ni ko ɲagamina n'a sera aja ma aja kɛna tourner ka can yɛlɛma k'a kɛ fanya ye n'a ko kɛ an bɛna ɲugu a y'a heji la a y'a jija a ye balimaya tugu zawil kurba mɔgɔ mɔgɔ n'o ka surun a la mɔgɔ mɔgɔ n'o ka jan la a y'a jija a y'a hɛrɛ ye so bɛɛ lajɛlen ma a kɛna balimaya ye balimaya bɛ cɛnanya communauté la aja ye sigi k'a fɔ ko ne mako t'a la ko an bɛɛ nana Europe yan bɛɛ n'a kungo le i yɛrɛ kuma taa heji la ala ko k'i y'a kɛ mais bi bɔla heji la o responsabilité ya o dili ma bi an b'a dara ala fɛ k'a fanga to i ye se k'a kɛ ala m'o kɛlɛ wa kama salat aja ala ko k'i ye seri kɛ kana seri retardé foyi kama inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ni seri la sila anu le ka kan k'a fɔ i aja yɛrɛ wulila dɔ bɛ wuli ka taa seri aja kɔ mais ni seri la sila anu yɛrɛ bɛ aja sɔnɛ aja sabari seri la sila vraiment kana t'o ye kɛ abadan seri k'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ seri k'i sɔrɔ dunuya yɔrɔ o yɔrɔ tant k'i bɛ se ka seri i jija i ye seri kɛ parce que ala ko k'an ye fɛn bɛɛ juru ta mais an kana seri juru ta ala ye i bɛ se ka jaga juru ta c'est à dire ni i bɛ se ka kɔn ka jaga bɔ ou bien i bɛ se ka jaga retarder mais ala ko k'an kana seri retarder foyi kama donc an ja i b'i jija seri lɛri sera wagati o wagati du kɔnɔ ele ye kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ m'a fɔ a ye wuli an ye seri ta an ye seri ni visiteur nana i fɛ o y'a dɔn k'a fɔ ko nana aja ya du kɔnɔ seri lɛri sera aja wulila ka seri mɔgɔ tɔw fana bɛ wuli ka tugu aja kɔ walmufuna bi ahadihim iza ahadu ala ko aja ko an y'a f'i ɲɛna ko jija ni ka layiri o layiri ta mɔgɔw ye i y'a layiri dafa ni dɛsɛra i tɛ se ka min k'a tigi wele i y'a fɔ a ɲɛna n ka layiri ta ko min dɛmɛ ni kotigi sinɛ ye mais ala y'a se kɔnɔ n mana se k'a kɛ mais n bɛ dugawu k'i ye i bɛna layiri o layiri ta mɔgɔw ye ala k'i jija i ye layiri dafa n'i ka layiri dafa a bɛ kɛ dɔ bɛ fara i ya hɛrɛ kan i ka ala ya layiri min dafa ka taa heji kɛ i fana sera ka adamadenw fana ta kɛ k'o nɔgɔya i ye ala m'o kɛla ye a bɛɛ la belebeleba ala ko a jama wa sɔbirina fil ba'sa'i wa dɔra'i wa hinal ba's a ko a ja k'i ye sabari wa sɔbirina fil ba'sa'i wa dɔra'i a ja ni tɔɔrɔya bɛ yen wagati o wagati ala k'i ye sabari mɔgɔ si kana na ko dɔ kɛ k'a lawula kama k'i dimi a ja i ye kuma dɔ fɔ kuma min bɛ taa to a bɛ defo bila i ya heji la tɔɔrɔya gwɛlɛyala cogo o cogo ala ko aja k'i ye sabari ka ala yɛrɛ filɛ ka yafa mɔgɔw ma ka yafa adamadenw bɛ ko o ko kɛla
ni mɔgɔ ka kojugu dɔ k'i la sani k'a to i b'a tigi accusé an karamɔgɔ cɛ kaba o bɛna a b'a fɔ la ɲɛnɛ a ko ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'a to ala yɛrɛ y'i ya ko nɔgɔya k'i kana mɔgɔ accusé ni ko dɔ kɛra yɔrɔ kelen ni mɔgɔ dɔ ka ko dɔ k'i la k'i ye sigi ka miiri i ye raison 70 pensé mun kosɔn ni tigi ka nin kɛ sani k'a to i bɛ ban o la kelen fila saba ni ne kosɔn a ka nin kɛ ni ne kosɔn a ka nin kɛ i bɛ ban 70 jate la yɔrɔ yɔrɔ i bɛ yafa a tigi ma donc aja i ye sabari parce que i bɔra heji la i ka kan ka sabari hali n'i ma taa heji la mais ni sabarila heji kɔfɛ tɔɔrɔya o tɔɔrɔya i dɔgɔ walima i denw walima mɔgɔ wɛrɛw bɛ na k'i la ni mɔgɔ ka ko k'i la walahi i yafala i ma Yusuf radiyallahu anhu a balimaw ka tɔɔrɔya bɛɛ lajɛlen la kan k'a ta ka bɔ a facɛ fɛ ka taga n'a ye k'a bugɔ k'a bila kɔlɔn na o ma dan o ma o banna k'a ta k'a feere ka taga fili fo Misra mais don min n'a nana fanga sɔrɔ a ka mun de fɔ ɲɛnɛ a ko k'alu ye ne balimaw de ye n yafala a bɛɛ ma la tasriba alaykumul yawma yaghfirullahu lakum a ko n tɛ a ka ko kɛ ne la n yafala bɛɛ lajɛlen ma alakira sallallahu alayhi wa sallam nga lo a tagala heji la o k'a yɔrɔ fɔ a ɲɛnɛ ka seya alakira wolola Maka min kɔnɔ Makakaw ka alakira gɛn ka bɔ Maka ka taa n'a ye fo Madinɛ mais don min na alakira nana se ko Maka kɔnɔ mɔgɔ n'o ko ka kojugu k'a la o bɛɛ burula mais o nana ye an y'u ka alakira min dɔn depuis a bɛ Maka kɔnɔ yan a y'a ko k'u ka nɔgɔ an bɛ bɔ an bɛ taa ɲininka a bɛ na min kan na o sela alakira ma alakira ko di a ko k'alu ye ne balimadenw de ye a dɔw ye n balima ye an ni dɔw ka tolon kɛ ɲɔgɔn fɛ yan la tasriba alaykum n yafala bɛɛ lajɛlen ma donc aja mɔgɔw kana ko k'i la duniya nin kɔnɔ yan sabari i ye yafa o ma an balima silamɛw ala ko di ko ni haja sela k'o kɛ ko ulaika allazina sadaku ko aja bɛna kɛ mɔgɔw cɛla mɔgɔ minnu ni o ka ala ya kuma kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu ni kuma fɔlɔ ɲɛnɛ o bɛ a miiri n'o miirila ala ya kuma ma o bɛ baara kɛ ala k'a fɔ ɲɛnɛ cogo min na donc ala ko di ni aja k'o kɛ k'a bɛna kɛ mina lezina sadaku mɔgɔ minnu ka candenya kɛ kuranna na ka ala cira ya kuma kɛ tiɲɛ ye wa ulaika a bɛɛ la belebeleba ko ni mɔgɔ ninnu humul muttaqun k'olu le bɛna kɛ ala ɲɛsinnaya mɔgɔw ye olu le bɛna taa don arijinɛ kɔnɔ adamaden ni sabarila tɔɔrɔya la ni sabarila ala yɛrɛ kama ala ko k'ale bɛ yako ɲɛnabɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a ko ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ k'a yako bɛɛ lajɛlen to ala ma a ko ni ala yɛrɛ b'a tigi yako ɲɛnabɔ ni k'a yako ɲɛnabɔ n bɛ hɛrɛ d'a ma yɔrɔ la a hakili tɛ yɔrɔ min na an balima silamɛw aja tagala cogo min na heji la kabakoko bali an m'a fɔ a ɲɔgɔn ma kɛ mais heji bonda bɛ datugu dans 3 jours k'a fɔ ko ele y'a heji ko ɲɛnabɔlaw la ni dusu man ɲi n'a kɛra ye mɔgɔ min dusu man ɲi ala t'a k'i ye abadan n'a jabu kɛla ko a dusu man ɲi depuis a b'a ya kow kɛla mɔgɔ siya hɛrɛ man d'a ye a tɛ fɛ ka mɔgɔ siya den ye o bɛ ɲɛna a tɛ fɛ ka balima si ye ko a bɛ réussi la walayi ala kun t'a k'a ye mais ala an bamuso tagala cogo min na heji la walahi a b'a yira an na k'a fɔ ko a kɔnɔ ka ɲi an b'a dara ala fɛ ala ka kɔnɔ gbɛya min d'a ma k'a to a y'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra ye parce que a ja tagala cogo min na f'an y'a fɔ a ɲɛna a ka dugawu kɛ ka saraka bɔ ala heji diya mais a ka fɛn o fɛn bila heji kama i b'a ye ko dɔ bɛ na o ko bɛ taga o sen fɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna an kana ɲɔgɔnya hɛrɛ ko kɔnɔya
ninga kuma do me yoro do la ko here ko do be ni ne ma soro njija nya to balman do ya soro angena hero garder ka foko ko mi ne ma soro ma ko tala mo shita soro aja tagala sababu ya mina ademso aja Madame Kanté otawa banya fo Madame Kanté Kouyaté voilà manu te se ka Madame Kanté Kouyaté la kan ame dans Madame Kanté le ma otawa grand frère voilà ale le kala sababu baye aja ka heji ke nyine ni mo do le ko na ku ka here kuma me aba do na sila chema ala ta fo nyine wallahi aja ku teta heji la Bamba fo aka barami ke vraiment angina here dugo ninga here me ninga me comme office be papier tila mo ma yoro do la ni ne ma se ka soro balman bela jeni wole nya fo nyene ninga me ko here be yoro do la ayan jida anye here kuma le la se nyoma ale le kala sababu yaye anuni aja ka nyolo a sababu ya kono ala ka to haja tagala fo hejila ala ma war fo ibo parce que ka kono ja adamatin bela jeniye suna mo do be million bola o bela jeni ko fe o beta hejila mais o te nous sont jasro ina fo haja ka nous sont jasro to mina dans balmans namao ame mila o kan anya kono janyo ye nanga kono janyo ye anye dugo uke nanga dugo uke wallahi ala bi anya ku bela jeni noya menama kono goya nyoye ama dugo uke ante fe mo shita e noya wallahi amena anya kula chuchu ala fana tanta noya alhamdulillah rabbil alamin ala ko di ko wa man yattaqilla was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ako koni mo ni isabarla ka dugo ke ala bi yakko bela jeni noya aja flen ne wallahi aja be dugo ke abe dugo ke abe wurudin ke abe saraka bo ole ka to ala hinana na ka to bi yakko noya la ansin be awladan na ka ya hejik make donc en balman ayan jida ani bara nyene manke nanga bara nyene manke akola bamija anu yere la nanga bara nyene manke ala ka ya kuma soso abadan akuba manya takillaha yaj'al lahu makhraja nisrana ne alanye ala be sababu ya dima yorobe wallahi aja srana alanye ala ka sababu ya dama sino do be heji préparer ka warda saraka fo heji lo mais aja tamako ye parce que ala yere le ka blaka taga ama dara la fe ka to ala fana ya heji mine kala mo no tala heji la ala mo tala dans balman slamao ko ka doni fo anglais la parce que en balman chama be tala série OK oui donc alhamdulillah rabbil alamin antena kuma jine tugu mais ame fe ka ladil kan fitini midi ka kuma laban ole ye armadin ka kanga kono gboya armadin ka kanga abalman deme armadin ka kanga ke mogodoli ye mo ni to ya here soro ka diye ni mo ni ko ke ala ko kwale bi ya ko noya msoro bado ko beyi a ka dugawu kɛ a denmuso banna ka denw to a bolo maa ma jigi tigɛ ala ya hinɛ la abadan a kun bɛ mun de kɛ la ka jija ka denmuso a den mamaden ladon ale ni denmisɛn kun bɛ dugu kɔnɔ ale kun bɛ hinɛ nugu bɛɛ lajɛlen na o la an ka ɲa kuma daminɛ ko haja ye hinɛ denmisɛn bɛɛ lajɛlen na a ye hinɛ bɛɛ lajɛlen na mais musokɔrɔba denmuso nana bana amalo abe fila bɔ yɔrɔ min na amalo abe dɛmɛ kɛ cogo min na a ko ale bɛna dugawu kɛ n'a banna dugawu la a bɛna y'a ko to ala ma a fana tɛna dan ma
a bɛna saraka bɔ ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la surtout mɔgɔ minnu n'o bɛ voyage la a fɔla an ɲɛna ko mɔgɔ kelen bɛ se k'i den 2 kɛ dɔgɔtɔrɔba min bɛ se k'i den 2 kɛ ale bɛ duguba kɔnɔ mais ale ye privé le i tɛ se ka taa fɛ ni wari t'i bolo mais musokɔrɔba ko k'ale bɛna don dugawu la i n'a fɔ aja k'a ya heji taga don dugawu la cogo min na ala k'a nɔgɔya ye donc musokɔrɔba tora ka dugawu kɛ a bɛ mɔgɔ a bɛ lɔnnaw fanda ni lɔnnaw min nana dugu kɔnɔ a bɛ ŋɛɲɛ min ta ne den man kɛnɛ mais n bɛna dumuni di lɔnnancɛ ma walima lɔnnamuso ma a ye kɛ sababuya ye ala ye n dɛmɛ mɔgɔ dɔ ye sɔrɔ ka na n ta ka taa ni n den bila dɔgɔtɔrɔso la ala bɛ se k'a kɛnɛya a tola dugawu la mɔgɔ min ka kan ka den 2 kɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔba dɔ ye londa ale wulila k'a bɛ taa mission dɔ la a seni aéroport la ko non ko avion cancellé la ko a tɛ se ka bouger olu tɔgɔ a ko mais ko fo n ye se mission na sini o de kosɔn n bɛ bɔla yan bi o ko bon n'o le an bɛna mɔbili d'i ma i bɛ mɔbili ta i bɛ taga n'i sera peut-être yanni dugu bɛ bɔ i bɛna s'i seyɔrɔ la donc dɔgɔtɔrɔba ni ale de fana bɛ bɛɛ lajɛlen 2 kɛ a ka mɔbili ta su fɛ a tola tagama la a filila sira la a taara don dugu kɔnɔ a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a sera musokɔrɔba y'a bonda la o y'a sɔrɔ bɛɛ la ka musokɔrɔba y'a da kɔkɔ a ko n bɛ tagamabaga de ye n bɛ fɛ ka taa dugutigi sinɛ mais sira ɲagamila ma n ya téléphone fagala n tɛ se ka weleli kɛ sabari a to n bɛ don yabo la ka weleli kɛ ni ka weleli kɛ n m'a fɔ n ya mɔgɔw ɲɛna n bɛ yɔrɔ min na musokɔrɔba ko ne ye fangada de ye téléphone tɛ n fɛ yan mais n bɛ se ka min kɛ n bɛ se ka layɔrɔ d'i ma ka dumuni d'i ma ni dugu gbɛla i bɛ n'i ya sira ta i bɛ taga mais foyi tɛ yan yɔrɔ la yan cɛ fana ma ban o ma kɔngɔ b'a la o la a bɛ fɔ an ɲɛna ko an ye dɛsɛbagatɔ surtout voyageurs an ye hinɛ o la musokɔrɔba ka dumuni d'a ma a bɛ dumuni kɛla wagati min na musokɔrɔba taara sigi a denmuso kɔrɔ min man kɛnɛ n bɛ Hisham de ɲinina ko Hisham ye mɔgɔ ye se ka n sɔrɔ ka taga ni n ya den ye Hisham fɛ mais ne ma tigɛ i y'a hinɛ la ala mi dari sababu di a sababu ma to n bɛ se ka n den ta ka taa Hisham fɛ ale m'a dɔn ko Hisham de fana sigilen bɛ dumuni kɛla ale fɛ du kɔnɔ ye donc dɔgɔtɔrɔcɛ Hisham ale ko mɛn a taara musokɔrɔba ɲininka a ko mais k'i bɛ dugawu kɛla Hisham jumɛn ye a ko de la a ko Hisham dɔgɔtɔrɔba min ni a bɛ duguba kɔnɔ ko n bɛ fɛ ka sababuya de ɲini ka taa ale fɛ a ye n ya den kɛnɛya a ko ne de ye Hisham ye Allahu Akbar dɔw b'a yira an na ko an ye ko ɲɛnɛman kɛ n'i ka ko ɲɛnɛman kɛ ala yɛrɛ bɛ hɛrɛ sama ka d'i ma olu kɛla an bamuso ta ye a ka dugawu kɛ a ka hɛrɛ caman kɛ mɔgɔw ye a hinɛla bɛɛ lajɛlen na olu kosɔn ala fana ka hɛrɛ sama ka d'a ma n'a ma sɛgɛn n'a ma kɛ ni tɔɔrɔya ye donc an balima silamɛw an ye hinɛ ɲɔgɔn na an bɛna hɛrɛ ko dogo an ni ɲɔgɔn cɛ donc inshallah komi dugawuba bɛna di an bamuso yɛrɛ ma mais sani k'a to dugawu bɛna d'a ma an y'a cɛkɔrɔba fana bɛ yan Usas Kone ale bɛna dugawu kɛ n'ale banna dugawu la an bɛ sɔrɔ ka kuma di an bamuso ma a ka fɛn minnu sɔrɔ heji la a b'o fɔ an ɲɛna ka dugawu kɛ la an bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ parce que bi ye dumuni lon de ye bi ye dugawu lon de ye ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla ye wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu bisimila. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. An balima jamana musulmanu an bara ɲɔgɔn na bi wurani fɛ ala ka diɲɛ la an bɛ masaba dali an na den nin kɔfɛ yan bi a ba hamina ko mɛn sɔrɔ mɛn na ala ka diɲɛ kɔfɛ ka ala kɛ ko hami jara ko hamina wuli ka ko ci ka ala mo kɛra ɲɛ amin men ta ba kɛ denko di men ta ba kɛ nafoloko di men ta ba kɛ farikolo la bana di men ta ba kɛ nilafin di an bara masaba dali ale de ko k'a ɲa tara k'a t'an bolola kolon bila la o hami mɛn ba kɛ mɛn na o jara ba k'ale jɛ jati sa ne furu sira ala mo kɛra amin parce que ala ko ko an ɲa tara k'a b'an sɔrɔ ala tara kɔnɔnafili kɛla an na
ka wasi yɔrɔ dɔ a ma se ala ko sɛnɛkɛla ba kɛ ala taala i ala taara fana i sanji ɲuman di ma maintenant i ka ala taara ala min kɛra jamana mansakɛ de n'o ma ɲɛ i n'a fɔ k'i ala taara ma minɛ mais i ma ala taara fɛnɛ lamɛn suruma i la i de ala taara sanji ɲuman ni dugukolo ɲuman donc an ye ala taara fɛn lamɛn suruma la o de y'a kɛra an na ala taara jabe an ɲɛna ɲɔgɔn an na bi kuma ni laɲini min de an na karamɔgɔkɛ bilaba bɛɛ fɔra an na musokɔrɔ bɛ wɔnɛ hiji la a n'a dunya musoman bɛ wɔnɛ ali bɛ na dugawu kɛ an ye sisan ala ma dugawu minɛ bɛɛ ma amin silama fɛn fɛn ye cɛ ni muso ala ma dugawu minɛ bɛɛ ma amin a n'a dunya bɛ wɔnɛ hiji la kɛnɛya ni sabati yɔrɔ ka na ali ka fɛn bɛ nin ye liminɛya ni sabati sira kan ni n'o fɔ an ye sisan ka n da dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ silama kɛmɛ na muso mais k'an karamɔgɔkɛ na kuma kan la parce que a fɔra kuma la a fɔra kuma sabari kan maa ɲɛ ko nin ta hiji masina bani nalu na kan sabari dunya na da kɛ ye muso de ta ye silamaya ba kɛ fali banku mɛn di a ko kolo muso de wallahi ala ka hinɛ dantɛli ɲɛ saya ma kɛ fɔlɔ k'a fɔ musow ma k'i la sali n'i la jakabɔ n'i la kuranakaran t'i la don arijɛni na i cɛ y'a fɔ gansan i la saya kɔfɛ ko ne muso ni man tɔ ye k'a kɛra mɔgɔ sɛbɛ de hali n'i ma tile kelen sun don n'i ma tile kelen sali kɛ i bɛ don arijɛni ala ye mun kɛ ɲɛ tuguni foyi tɛ ni sabari tɛ karamɔgɔkɛ n'a bɛɛ de fɔra ten n ba wani ma ka mɛn ye la sinɛ an ɲɛ kuma ta yen ba an ɲɛ wa daminɛ kɔfɛ ka na an na mɔbalu silama cɛfarin ka kɛlɛ kɛ an na kun tɛ ɲɛ muhamadu sallallahu alaihi wasallam a fɔ k'a yɛrɛ ma ko hudi a kɔnkɛ da kɔrɔ a wara kɛlɛ kɛ hamza tora yele cɛfarin balu min tora silamɛya la o tora yele alukɔsɛyi min tora kɛrɛ dakun dɔ ye aluko ala kila ɲɛ ko duwawu kɛ an ɲɛ an muso minnu ma den sɔrɔ fɔlɔ wuli ye den sɔrɔ minnu bara wa huji kɔnkɛ da kɔrɔ ye ali ya rabi ali hankili tora ye ala kila ka bin dɔ de ta ten ko alu mɛn ta ka wa wuri k'a dali muso ma ali y'a min komi dute bɛɛ ɲamɛ ma ko ala d'o kɛ farila ka di bi mɔsiya ma wala k'a daminɛ o bɔra san yiri ka bɔ ka bin o ta bi k'a wuri o fana ye ala ye sabati ninnu la k'o kɛ muso dɔ farila ka di n na dɔn an ma to silamaya kɔ dɛ n ba kɛlɛkɛden kɔsɛyi an bamuso lu ko ala kila masalallahu alaihi wasallam an ta fana ye mun di diina nin kɔnɔ diina nin kɛlɛ yɔrɔ min b'a kɛ ko an ye kɛlu kelen ka wa kɛlɛkɛ ya kɛlu ko yɔrɔ min dɔ kɛlu ala k'a ko alu ɲɛ alu walu furu kɛ labato an b'o kɛ ala diina sɛdondiya de kɛ ma don sini an balimamuso don silamɛya kɔkɔrɔ lali ali kanu ma kasi ala kana ɲɛ tuguni an b'o mɛn an nana bonya o kɛ mais silamɛya baara do fana kalifa an na masjidil koba an nalo ala misiri le wuli ala ka mba ale misiri nu lo suro kɛli ala kenya telero muso la misiri don ne wuli an balimal bakɛ bɔla hudi kon kay d'accord ali arkan salla misiri mena wole wole an nalu alla misiri lo ne wole kalmatu islamaya ko ka boye kana masjidil qiblatayn islamaya mana tumana menna sali tere kala ki kumben tele belema utuma kaba ma lo folo kaba lo ko fe islam ba nya be kaba ma alors o kaba wole kera koron ni sina fa kama ko masjidil qiblatayn parce que sali benna yoro do ma ka banka yele man fanan ka yoro bredi ambam solo kramo ke brado fo yan sise nay ibrahim ka kisadi ibrahim aka musota ka akoro amaden soro ko wa musota sina ma ala jo musodi ko den soro hajara ala kana yara bi ko pafla
kala yɛrɛ bi denko la suɲɛ fila a muso de ko a ma n b'a ɲa na jɔnmusonin ta komi ne bara kɔrɔ ele bara kɔrɔ sa o de den sɔrɔ o kɛ an kɔ de den wo sɔrɔ o bolo ala kala yɛrɛ bi ko n ba ko wa i den mɛn wa i muso dennin mɛn nin wa n'a den na fili wula kɔnɔ a bɛɛ ka cɛkɔrɔba la muso dennin kolo ala ko ɲɛwa muso de la fili ko wa n'a den na fili ko i kɔnbɔrɔ a wara la fili wula min kɔnɔ a fɔ ka wula wɛrɛ ma bi ko safa wal marwa a den bara kasa bolo a bara den na ladu ma a boroboro la a ba wa a wa iturune kɔti da kɔrɔ k'i kɔ sɛ kana fɔ ka wana bi ko safa wal marwa a yi suɲɛ wɔrɔn fila dafala tuma na mɛ a nana sɔrɔ ji ye bɔla den sen kɔrɔ a ka ji ma ko i la den jam i la den o tuma na ibrahima lɔni kaba kan ni an na mɔba minnu wara hiji la hajjal lisa kuma ma sisan ibrahima k'i dɔ kaba o de kan ka ala tara muso ɲɛ ka ala ta maka jamana fana ko an na karamɔgɔkɛ ka mɛn fɔ sisan ko ala ye maka kɛ nɛma jamana haka kaba yela sen kɔrɔ o kɔlɔn wore ye bi tubabulu bara mètre 10 na ji a kɔnɔ o bara sa jukolo ma ka mètre 2 la ji a kɔnɔ o bara sa jukolo ma ka mètre kɛmɛ la ji a kɔnɔ o bara sa jukolo ma a sanction tɛ de bara ni silamaya tɛ o a bɛ kɛ chrétien yɔrɔ n'ale k'a ɲɛfɔ ko dunya bɛɛ kɛ chrétien bi pompe bara bilo la ko sa kɔlɔn wori ja o le maka mumɛ la mina bi kɔlɔn ma ja alla dunya de wori musoya tɛ gansan ni ka ban kala yɛrɛ bi fana den kana tɛgɛ la mɔgɔkɔrɔ na den kelen min sɔrɔ na k'a wo fana kana tɛgɛ a ka muso kili tuguni ko i bara bɔ wula kɔnɔ an bara bɔ tɔrɔya rɔ komi a ko ala ko k'a ɲa dɛ den fana kana tɛgɛ dɛ nka ni ala de ko ten ne fana bara o sabari ta ka layi ka ne bara dunya den ma an ɲa kana tɛgɛ a fɔ den ɲa yɔrɔ min na allahu akbar den ko a fa ma an y'a fɔ an den dɔ ma ko ala ko ɲi kana tɛ n'ala sɔnna a ma den fɔlɔ de sera tile ma yanni ala ta o ye se den ko n fa n bara sɔn ni ala de ko ten n kinin kana don dɛ i ye ɲa lasiri an ɲɛ wala wuli yan kana tɛ le kɛla min na setana nara ku ile comobatɔ ala na den kelen men dili ma ku yo kana tɛ ko ku i bani kɛ ku i bɛ nimisa a ka kaba ta k'o bon suɲa wɔrɔn fila an ɲɛ wɛrɛ o setana ma bon ne kala wali an bamuso la ala dunya le wari an n'ale fɔra ka a faveur d'a cɛ ma ko an den kana tɛ karamɔgɔkɛ bana de bɛ fɔra ni muso k'i sabari i tɛ bɔnɔ la sabari le sɔrɔ ngoma a sɔrɔ ngoma n'o tɛ wallahi nadu silama kun t'i la li ka bɔ yen an ni na Musdalifa mɛ an bɔra mini an bɔra Rafa de fɔlɔ ka na Rafa Jabal Rahma ko dunya bɛɛ an bɛɛ wala na dɛna ye ko ka silamaya ɲini mɛ Rafa ni yɛrɛ kɔrɔ di sinɛ Adam a jira yɛlɛ a ka latara mba Ibrahim ne sanctionné ka naji dukolo ka kan mba mo dum ma meni nyanga suma bonna ala ko ma ku ko te ko mba ku Ibrahim gbasi aka brasa gbasi kolo kumbora ako tufa ka bla duma ole kra mama hawali wala kala ambade ma ke man be brasa marana mani ron flare di doni sendi muso beta dafa ne sensen ka banka fanyana kwa kuru ni nyame mo ku ya to nyawo ma de ka masusa ni ko ku ida la tele kwa di kali roka ke hadis rabina ko yoro do kwanye muso basi koron fu bon sana mbaru nan kal sabari to yanye arke malo ala ka rigine dantal nyal masafo
ko ka ɲɛna suma bɔ an benba adama la o le kɛni muso di a la compagnon bi fo duɲa ye ina histoire l'écran musoya nani di an nani ɲɛna suma bɔ kan mɛn ma an b'o kɛ an kɛlɛkɛdiya ni kɔrɔ setana barasan na ala kana setana san la komi karamɔgɔkɛ bara yɔrɔ bɛɛ fɔ n'an sera yɔrɔ o dɔ y'a ni dɔw kɛ a bɛra san ɲɛ ka micro di hajjal ma ale dɔw kɛ an ye a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يحفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ربنا آتنا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, we have in this gathering sisters and brothers. Unfortunately, they do not understand what we are talking about, but this is one of the beauty of Islam. Regardless of our diversity, we talk about the same book, which is the Quran, and the saying of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. This evening we gathered here to celebrate the Hajj of our mom, Haja Halima Kuyate. According to the tradition of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he says, Al-Hujjaju duyufullah fa-akrimu duyufahu. The pilgrim, those who struggle to visit the house of Allah subhanahu wa ta'ala, should be welcome in the way that motivate other people to do the same thing. Taking your own money, thousands, leaving your family behind and going somewhere where you will be performing the Hajj and seeing a lot of things that will increase your Iman is not something that is easy. But if it happened for someone to have that chance to go and pray in Makkah, go to Arafah and visit the place of Rasul sallallahu alaihi wasallam in Medina, this person must be welcome, and we do that welcoming just to motivate the person for what he did before, and also those who are here who are not even thinking of going to the Hajj, to motivate them to make a decision to go to Hajj. We are not showing off this evening. It's nothing to do with about showing off. It's about thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us that opportunity to see His house, the holy place. There are lots of people, they have money, they have paper, but unfortunately they cannot move out of this country because of their health. Some of them have health, but they have money, but they don't have paper. Some of them don't even have any of this. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we had something, and we went to see the house of Allah subhanahu wa ta'ala. We should celebrate the coming of the person who went to visit the house of Allah. And the second important thing this evening is to ask the pilgrim to make dua for us, because
he or she, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, whoever visit the house of Allah become pure, all his sin has been forgiven, and therefore his dua will be accepted. This is one of the reasons we are here this evening, to ask our mom. She's our mom. She's someone who just visited the bait of Allah subhanahu wa ta'ala. So she has 2 titles which make us to seek dua from her. So Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us to visit that place that we have to, if we have the means to do so. So this is the main reason we are all here, and we welcome our sisters and brothers who join us to celebrate the coming of our mother from the Holy Land. We, inshallah, our mother will make dua, but she's been to Hajj with 2 sisters who are among us this evening. So they will all make dua for us. So let's listen to the dua and say a lot of Amin. Our mother Alima, Haja Alima, will present them because she knows them better than us, inshallah. I mentioned that when Haja Alima was about to go to Hajj, we were all worried. The agency said, unfortunately, we cannot take her on because of her health. And I told them, don't worry about it. Inshallah, you cannot look after her, but Allah subhanahu wa ta'ala is there. He will look after her. And وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. If you fear Allah and you leave everything in the hand of Allah, Allah said He will give you somebody who will help you. That these 2 Haja, 2 sisters, they are sitting next to your name, please. Alima, Jadida, Jalila, and Halima. Alhamdulillah, Jalila and Halima, they did everything for our mothers. Atakbir, they took her as their mother. She mentioned to me that they did a lot of things. We don't want to go into this detail, but she was feeling even better with them than her own house, because what they did, you know, Hajj is somewhere where everybody think about themselves only. But alhamdulillah Rabbil Alameen, they didn't think like this. They thought about our mother before themselves. So we have to thank them a lot, because we were all worried. But alhamdulillah Rabbil Alameen, these 2 ladies helped our mother. So we thank him in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitani rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Mbaral bedo kila mantu ya rambara tele kairaro ala bansira kairaro. Ambara tele kairaro ala bansira kairaro. Ala lujo alde busolo alul dren kren fe meke man alal te liberté li marielo ne bidi. Salam alaikum. Salamadin kemana musuma membe ya. Sani nye kuma foro ndembe kemana musuma fefe ya. Nyafe alubeye Karima ni Jalila remercier. Aitu kankana bi hamo lolu. Medolu matansoron. Alunya demuso fulani na mba fo je peux pas. Nya fait le baba yemi kana anglican fo kalu bunge do lira yame ntese ni haja do ndise na la ana anglican fo ntese demuso flamenu kan mettre le maka comme si c'est mes propres enfants mon flanenu an mettre chambre kelen kono mal na lo mal falal mbake do na bus kono mbolo le menana kan na si bus kono amba do misri la albral bori kasi fengi ni kasi ngoto kisi mfam flafe Koti men mamen kenye hali kan koro ko dem flamen mbate le kele ke kabana na rama ko mako mombe wo miss you donc nya fale barka bla dem so flani sutal la malo comment dire en anglais vraiment I thank you people. I cannot say in good English
Really, I thank you. I thank you. One of my child will come and talk to you. Say your best. So really, God bless you. God bless you. Oh, they were so nice for me. So before to start talking, if you don't mind, I would like all of them, they can say just little word, just to agreement the situation, please. So I can start from Karima and then to finish with Jalila, please. You can say small dua for everybody, please. Yes. It was very, very nice to have spent Hajj with Halima and Jalila. Very nice people. And all I ask Allah for is that you all are able to perform Hajj at some point in your life. Inshallah. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm not good at talking in public. I just want to say that, you know, may Allah open up the way for everybody to go to Hajj. Make your niyyah and then just make continuous dua, and Allah will open up a way for you to go without fail. And it was a pleasure to do Hajj with Mama and with Halima and with the whole group. It was a blessing. And, you know, Mama, she's like my own mom, you know. It was amazing. You can't even put it into words what Hajj is like. It's amazing. You can't explain it. You have to go yourself, inshallah. So may Allah open up a way for everybody to go. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you so much. No, boyla. Ne fana dun ko na la fo mo ko ko le ni ada magala fana wani ni ngina ne menna bon ko ne re kan barale kata la gine mahaya ne re kan na bonete donc sarate mbolo ka fo nta mani adom so hajana adom so mariam ni adenuye albere yanti jana albeya afana wanne makangina donc ne te se duwa wukela kan nta ma to ntrofe ne makuma la te minta mama fana ido fo donc ka haketo la ka sala wa wali afu suka ni se mela mara ni traibu reuni de mastore bana yi reception bi ni wala sa mala reisa de fi amin ala reisa de fi mange fi ndala ra ala ha maka sankiri so biri sayi amin ala na heri fi biri ma konta fili hana la hamma ala biri ra konta fili ba amin fe konta fili amin ameta fe konta fili amin kedi fe konta fili amin ala biri ba ala ma de matinri amin ala resa kila fanyo ma amin ya rabbi ala ge fi biri ma amin ala maka siga ge fi biri ma amin vraiment il fanginara donc ina bimu siga ma ala ma retardé donc yandi di ba fe ma sese ya ko si di me lan tun siga fe donc on va kura soto on va siga na fama vraiment donc mbiri no wal sama la masanya ngode bikalo dunyoro te bunyele ko beli konde ke bana fulare ne la royale c'est la konde ke ma ne la numoyale c'est la konde ke ma hali mosi tumana ne ko yambi na ntre kale ko njusu du sumanda fon ko abara kabla représenter donc dunyoro te sababu le ko beli alsiyama e be altumalo donc alfana maralo alfana na mobayale selama bela fayale selama donc anya ankar fanyona nte atese fola katema ka fana na la demba yale ya koma ka fonyame ala ni ne denke sori kaba aka fonyame sababu le kale la siyambi sori kaba le tresi na lu torofeodi tumorali ya to men alumalo ndi ne fani yanke mana musumana men kale la na sababu di wole sori kaba di avec alaji abeilala le kofe no fana bora comme je le dis bien les fankele ivoirien fankele guinéen bamba musode ne di Côte d'Ivoire
donc du ni kono bamuso kele me fana ne la du kono wole ne toro fen la aja jena bamba di donc on te se ka kuma numa kuma de aja jena bamba fana ma nte alu bamuso na na binyondo me adi do wu ke ndem nya me ma ni do ni no nya la tra la ka micro da fana ma yi do wu ke ka to la ka sa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Vraiment amala tando kala kira warimando ame foli di jamama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mogo sensela ya abeniche femi man na tosoro kana taga tosoro heji samara ala do abesina ambe ala tando alhamdulillah rabbil alamin. Ne temuso alima ka koroni ne ma depuis aka loko ne bambai akanta bamso wallahi depuis aka nyolo si se sababu le ala ka hinala wallahi mais depuis aka nyolo fo bi tigana mando ani nyonche jeli muso ma jeli ya lamawe wallahi abe mo gasi sigile aka koroni ne ma ben gasi sigi wallahi aka ne ira Guinéen bela amode adenya besemio mi mako be mako amusoleni wallahi. Donc vraiment hali netu me umale kana ntume nabi wallahi aja ala ya jaya ala jaila ibera dua u fenfendo ala minanye ala ka aja ala ka koke here ala sini kene adama ambanya limamu fo imam kuna tenere furuche be akante ambe islama bela jenifo abeniche ala baraji ala antonyo ye ala sini kene adama ala islama ya korota ala islama ya korota ala eji ko ke here mogo mata ejila ala eji no ya bela jeni ala benkile ya do ani nyonche. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina. Alnike vraiment ala besara donc kan ko se ano mai ko mo si sara tene bulu besara ya la bulu kadamina salin ma jama ni me mamelo nda fonye kasi yal kadamunu sisiya wallahi doni kalfeta la ni belle denu na ko pro ama blasiro donc faut ka do wu ke ni makela dume comme il est ka fonya mema ala le kankili ne la hijila ta ko man ndinka ka fo 3 jours ne wara maka ala ni aja amina sababu ani ali ko sababu ikana jo sababu makuyutun kuna diaka amai ami kanyuma le kenenge la dia ami kanne so bazena a bazena ma sanduni ko 350 pounds kata kamuro kasi ko tanti ko il faut prier pour moi ko quoi donc c'est là maintenant je suis venu ka faire ko be do ko musonye après 2 jours 3 jours jusqu'à une semaine maman quand même je l'ai appelé à ma téléphone ta ja mankende après ma téléphone ta c'était ma vie ako tanti ko fadi mandina ko mbila appelé men kambe tara ko grippe kankan bombo ako moi c'est seulement le vendredi que j'ai été à la prière. Ko puis ko yere ka information de me ko la ko kam wala ta hijila ko groupe de na ko fo nyene ako attends elle a raccroché le téléphone aka camera ni kiri ama téléphone ta après ako ko tanti attends je t'envoie son numéro aka dina numéro la namma c'était mardi sababu ambe ala trala sababu nyuma di bema sababu ju ala mabu ambela sini kende ala badira bema. C'est dans sa vie aussi, il a vu mon appel, à mon numéro, il m'a rappelé. Je vais vous envoyer l'adresse. Pour demain, on va essayer. Le demain, là, j'ai appelé l'agence. Ils disent que quand tu es mort à la c'est fini. Que le départ, c'est le dimanche. C'était mercredi. Le monsieur me dit que vous avez un passeport britannique. Oui, que vous pouvez aller là. Que je veux aller. Il dit, je vous promets pas. Il s'est retourné à lui encore à Konati. Après
Konaté, vraiment que je remplis les critères, mais c'est fini. Pas que c'est mon talent. Quand il était, mais il a dit maintenant à Konaté, à Coco, je vais essayer de voir. J'ai dit à 16h30, mon téléphone sonne. Après, Cameroun Kamako, I speak to one lady. I said, yes. What are you able to go to her? C'est comme ça que les gens I can. Donc, côté que on te donne un détail, c'est-à-dire que sababu le kobedi. Ala ka samara don sendo a samara don nan sendo kam wa matroya yenyala de men la luba santé on était 5 dans la chambre abeka mako mama our baby o be boni sababu nyuma ni ala ni moy ballero ala sababu nyuma da mbema fe na ma wa makamari masafu sala ba samara don sala de sendo koloro fiko do mana bomba sebe kole den kole ke kole na furu kole fe na doni ya tibula lankere mena ala bulu ala ba masaka beta yara ala kana to an konro filikoro al kal sero bre ka bal bara ka sene bara ala ba kera do nyar ginedi juya ba ke meni menyon te be dunye nyoma tono te juya na anye jafa nyoma anye dunya nyoma anye arja mama fele dan kurto e fe bula ala ba ambe basira ne yere bojiro to dunyo doni ne majakani ni akorom soso la ne be ala ba korom so dandara ala ba ko be na basima ma jaka te lon lani de na korom so an kan ne so burile ka ko beke o kenne ka so an ni so ka ba na amra ba se duna donc ndien bansane ya e nya kuyate sisila ya bende abe pri furo afraro maro da fo nyame ma me kuma ka bonte sa be kola ba donu na ta kala ko sa alden dimfu ado keta siambolo ya kade ya hawa ya mano na fa bitu yemi bitu flabesi ni grupo rombolo ya Aisha to jeli mano ndi men fo kwa kabala kan fo kabala warade ko ni kom micro taro te bidi awra gele no ka ndi soara ni rombi ala no ko soutien sina nye donc vraiment lu do ko kende ni ala besara ala dusara ala arjefni ala jamana suma ala kana ka suma badi ala arjida damma ala jumu kafari ala sola banko nyumala ana se afro qurana koroma ala tinya suma albeda ala kana umar ala kana ka juna mosawi ala kana la banko juyalanga ala bambe ni nani sora ala ba sora ka ke kabla ni bolona fele ala bokera ala kana so andumala modun duma e jangoro de ala kana dima modun duma jangoro de ala kana dima iba na fulo so yimi ko du forando de mi fa ala bokera ala bambe fulena ala kana to ala nyabaro to budu so ja ala tankama ahere ala ba dirama ala na jamana suma ala kana ka suma badi ala dinu balo kan sabati ala kana amaru fe ka nyuma kene yang mari masa seri sara ala bi sarara ala bargi ne diranma ala ba no sara bela deliye ka lama ka kamtika ka maka di romatra ka ba mina mudarifa arafa ka be do bakara mari masa sara an ka do yero mayro sisila delido ka do u be mina bela deli mala bokera ka mina bela deli mala bokera ko dike higitinya ko ala tankama ko dike higitinya ko ala tankama ala ba na fodi me mala ke na fodi tene mane kikiri ka ala bokera iba soro ka fa ka ni fara mala bokera ka ke to la ka sala ni ka so dai ni kuma yeye me fe ka ala ka le do ajali makumanya na ngo ajajalo nana ajajalo boni bulala kana barka blaje Fatia Amin. Amin.
kita ko karso ni ko na kita kana gina ko dia